غنبداو لي زيكواسيون. السلام عليكم بعدا. وعليكم السلام. نبداو rappel على les équations trigonométriques. Alors comment résoudre l'équation cosinus de x égale a avec a un réel? Donc on va illustrer ceci géométriquement. Alors traçons le cercle trigonométrique. Alors généralement, comment résoudre? Alors il faut représenter le A qui est là, sur l'axe des abscisses. Vu que le cosinus qui est à l'axe des abscisses. Donc, il y a qu'un A qui est là, pas de solution. Il y a un cosinus دايما كيكون ما بيناش. cosinus كيكون هنا. cosinus ما بين moins 1 و 1. دونك إذا كان هذا A هذا فايت واحد، يعني إذا كان هنا ولا هنا راه با دو سوليسيون. دونك فاش كيكون A هنايا يعني انتر موان 1 و 1 اشنو كنديرو؟ كنحاولوا نرسموا واحد لا بيربونديكولير في هذا لو بوين A. مثلا A جاتني هنايا، كندير لا بيربونديكولير باش نشوف شكون هي لونغل، يعني لو بوين من السيركل تريغونوميتريك اللي كان الكوسينيس ديالها هو A. هنا كتلاحظ ان كاين جوج ديال لي بوين. سيبوزون باغ اكزومبل هاد لو بوين هي الفا، دونك هاد اكس هذا غيساوي جوج ديال لي فالور، سوا الفا سوا موان الفا، ياك؟ دونك حنا الا استطعنا نحولوا هاد ليكواسيون، الا لقينا مثلا داك ا كيساوي كوسينيس ديال شي حاجه، مثلا كوسينيس ديال الفا، اش كنديروا؟ كنجيو هاد ليكواسيون كنديروا ايكيفو ا كوا، كتولي هي كوسينيس ديال اكس ايكال كوسينيس دو الفا. اي ديريكتومون كنلقاو لي سوليسيون اكس يا اما كيساوي الفا، bien sûr ملي كنديروا الفا موديلو دو بي، c'est-à-dire qui t'a ajouté un multiple de p. يعني tous les abscisses curviligne de correspond à alpha, tel que K décrit Z, ou donc X réussit soit alpha, كاع les abscisses curvilignes ديالها، ou X réussit moins alpha. Voilà, moins alpha. Okay. Les abscisses curvilignes. Voilà, 2kp, tel que K décrit Z. Donc l'ensemble des solutions dans ce cas, il y a alpha plus 2kp, tel que K décrit Z, union. Il faut toujours présenter les solutions comme ça. Bien sûr, les solutions sur R. Il y a des solutions à la R. On va voir après comment déterminer des solutions sur des intervalles. Ici, moins alpha plus 2kp, tel que K décrit Z. D'accord? Donc, هذه la méthode générale. حنا شنو الدور ديالنا؟ Il faut trouver le alpha qui est là. Ça نلقاو غير هذا alpha. Une fois نلقاو le alpha, ça fait moi les solutions, il s'écrit toujours sous cette forme. D'accord? نشوفوا des cas particuliers. Des cas particuliers بالنسبة لألفا، بالنسبة ل A pardon. فاش كيكون A هنا ولا هنا ولا هنا، c'est-à-dire إذا كان cosinus de x يساوي 1 ولا cosinus de x égale 0 ولا cosinus de x égale moins 1. هادو كنسميوهم des cas particuliers. Voilà, des cas particuliers. Alors, شنو هما لي سوليسيون في هذا لو كا؟ يعني هنا لاحظوا كوسينيس اكس ايكال 1، كاينه بوين وحده، ما كايناش الفا لوبوزي ديالها، حيت بوين وحده ما كاينش لوبوزي ديال هاد لو بوين، وهاد البوين لي زابسيس كيرفيين ديالها هي 0 بلس 2 كابي، دونك كنكتبوها ديريكتومون 2 كابي، يعني اكس ايكال x égale 2kp
quelques cas d'écrit Z وكنكتبوا لي سوليسيون بحال بريسيدامون. دابا الا كانت عندي اكس هنا كاين جوج ديال لي بوين، كاينه هذه اللي هي بي سور 2 وكاينه موان بي سور 2، ولكن عندهم واحد لا بارتيكولاريتي هاد لي دو بوين، ils sont symétriques par rapport à O. ماشي بحال هادو، هاد الفا وموان الفا نو سون با سيميتريك par rapport à O. اذا فاش كيكونوا سيميتريك par rapport à O كنكتبوهم كتابه وحده، ما كنديروش بي سور 2. نقدروا نديروها بوركوا با، نقدروا نكتبوا مثلا ان x كيساوي بي سور 2 بلس 2 كا بي او موان بي سور 2 بلس 2 كا بي، ولكن حنا طونكو انهما سيميتريك بارابور ا او دونك غنكتبوهم كتابه وحده هي x ايكال بي سور 2 بلس كا بي او ليو دو 2 كا بي. هاد كا بي شنو معنيتها؟ معنيتها انني عندي هاد البوان بي سور 2، هاد كا بي راه غير نص دوره، يعني اذا زدت بي كتلقى هادي، عاود زدت بي كتلقى الاخرى، يعني هاد بي سور 2 بلس 2 كا بلس كا بي كتجمع ليا جوج ديال لي بوين كي سون سيميتريك بارابور ا لوريجين. صافقين؟ فاش يكونوا عندك لي بوين سيميتريك بارابور ا او كنكتبهم هكا. بقات ليا كوسينيس اكس كتساوي موان زان، يعني هاد لو بوين، هاد لو بوين فيها بي وما كاينش لوبوزي، ما كاينش الفا ولوبوزي ديالها، كاين نقطه وحده. اذا اش غادي نكتب؟ غادي نكتب هنا اكس ايكال هاد لو بوين هي بي بلس 2 كا بي. إلا عملنا بي غادي نلقاوها كتكتب على شكل 2 كا بلس 1 فوا بي. داكوغ؟ ستادير كوا؟ بي إلا كانت كا هي 0 بي، كانت كا هي 1 غتكون 3 بي 5 بي اكسيتيرا اكسيتيرا. سا مارش؟ وي مسيو. دابا هذا الكور، دونك غنشوفو دابا هذا فشي فيما يخص كوسينيس، غنشوفو دابا مع السينيس لا ميم شوز، غير السينيس كيما عرفتي انها سو ريبريزونت سور لاكس لي زوردوني. كنحاول نقلب ثاني على دونك جو ريبريزونت لو بي، بي فين كنديرها؟ كنديرها على لاكس دي زوردوني. الا كانت بي خارجه على الانترفال موان 1 راه ما عنديش سوليسيون، لونسومبل دي سوليسيون هي لونسومبل فيد. دونك الا كانت بي فوالا، الا كانت بي كاينه باغ اكزومبل هنا، اش كندير؟ جو تراس واحد لا دغوات اوريزونتال كي باراليل ا لاكس دي زوردوني، لاكس دي زابسيس باردون، ياك؟ وكنشوف هاد لي بوين. دونك الا كانت هادي الفا، هاد اللي غتكون اوبوزي معاها ماشي موا الفا وانما بي موا الفا. صافي؟ موا الفا. دونك كناخد هادي وهادي. دونك شنو كندير دابا؟ كنقلب على ديك الفا، جيكري كوسينيس اكس كتساوي سينيس دو الفا، et après x égale alpha. دونك غادي نزيد شي حاجه او ماشي موا الفا وانما x égale بي موا الفا، ونزيدو هادوك لي سابسيس كيرفينين كاملين بلس 2 كا بي tel que cas d'écrit Z، وهنا ثاني بلس 2 كا بي tel que cas d'écrit Z. واضح؟ ونكتب لونسومبل دي سوليسيون كيما كتبتها بالنسبه للاخرين. سا مارش؟ وي. نشوفو دابا لي كا بارتيكوليي. شنو هما لي كا بارتيكوليي؟ هي فاش كتكون عندي يا اما بي كتساوي 1 ولا 0 ولا موان زان. دونك كتولي عندي سينيس اكس ايكال 1، سينيس اكس ايكال 0، سينيس اكس ايكال موان زان. دونك لاحظ سينيس اكس ايكال 1 كاينه بوان وحده شكون هي؟ هي بي سور 2. دونك هنا غادي نكتب اكس ايكال بي سور 2 بلس اش 2 كا بي 2 كا بي. فوالا. وهنا عندي سينيس اكس كيساوي 0، يعني هاد لو بوان اش كندير ثاني؟ جو تراس لا دغوات كي باس باغ هاد لو بوان. هنا راه خاطر رسم دغوات كيقطع في نقطه وحده، كيقطع لو سيركل تريغونوميتريك جيست في هاد لو بوان.
ولكن إذا رسمتي une droite qui passe من هنا وباراليل لاكس دي زابسيس غتلقاه يقطع في هاد لو بوان وهاد لو بوان. وشنا هي لا بارتيكولاريتي ديال هاد لي دو بوان؟ ماشي بحال هاد الفا و بي موان الفا، هادو ils sont symétriques par rapport à O. دونك غادي نكتبوهم بجوج كتابة وحدة اللي هي x égale ناخدو باغ اكزومبل هادي 0 0 بلس كابي. autrement dit هي كابي. هاد كابي كتجمع وي هاد نص دورة. نص دورة. هاد كابي كتجمع هي جوج النقاط هادي واللي مقابلة معاها بالنسبة لأو. صافي؟ وي. بقات ليا سينيس اكس كتساوي موان زان. تقدر تقول لي انت شحال؟ غنخليك. تخرج لينا تقريبا بحال هكا اكس ايكال بي موان بي سور 2 بلس دو كابي. سا بيان اكس ايكال موان بي سور 2 بلس دو كابي كاينه نقطة وحدة ماشي جوج. صافي؟ إذا هاد لي كاب بارتيكولي مهم تعرفهم. ندوزو دابا للطونجونت. بالنسبة للطونجونت دونك غنرسمو cercle trigonométrique ياك؟ وي. بالنسبة للطونجونت كنديروها على هاد لاكس ياك؟ واحد المسألة ما عنديش ان كونترانت سور سي فين ما كانت سي واخا تكون هنا داكوغ ماشي بحال في السينيس والكوسينيس خاصو يكون ما بين موان زان و ان. إلا كان سي هو هنا كنرسم لو بوان كي باس بار سي اي لوريجين او. لاحظ ياك؟ وكنشوف انها كتقطع لو سيركل تريغونوميتريك في هاد لو بوان وفي هاد لو بوان. دابا شنو هي لا بارتيكولاريتي ديال هاد لي دو بوان؟ الا كانت هادي الفا هادي غتكون الفا بلس بي، ولكن انا ما غاديش نكتب الفا بلس 2 كابي و بي بلس الفا بلس 2 كابي لان هاد لو بوان سون توجور سيميتريك بارابور ا او. دونك غنجمعهم في كتابه وحده. دونك غنكتب هادي هي طونجونت دو الفا. دونك اش غيولي عندي؟ غيولي عندي اكس ايكال alpha plus kp. Quelque cas d'écrit z. Oh, alpha plus. Donc l'ensemble. Là, chauffe. عندك alpha plus 2 kp. تقدر تكتبها alpha plus 2 kp ou là p plus alpha plus 2 kp. Tant que les deux points sont toujours symétriques par rapport à l'origine, je peux retrouver par exemple le point. À partir de ce point, je peux retrouver ce point juste par une demi-tour. D'accord? Donc, ils sont symétriques par rapport à O. Donc, on va plus KP. D'accord. Ça fait donc l'ensemble des solutions, il y a alpha plus quelques cas décrits. Donc, les cas particuliers, ما كاينش بزاف هنا كاينه غير وحده ولكن ça revient au sinus. Donc, إذا كانت عندك par exemple tangente x égale 0 كا بارتيكولي وحده اللي كاينه كنعرفوها هي هادي، اما الاخرين هذا كيتغير على ار. دونك هاد الكا بارتيكولي الا مشينا من لوريجين كنلقاو دو بوان شكون هما؟ كاين 0 وكاين بي. دونك نقدروا نكتبوا دونك هادي كتساوي 0 يعني x كتساوي كابي يعني 0 بلس كابي تلك كا ديكري زد. وهاد لو كا بارتيكولي راه ايكيفالونت لاش؟ راه ملي كتكون طونجونت x كتساوي 0 راه هي سينيس x كتساوي 0. نقدر نرجع هادي لهادي الكا بارتيكولي لورسكو بي ايكال 0 بحال بحال. نمشيو دابا ل quelques exercices. Alors pour l'exercice 1, résoudre dans R les inéquations suivantes. Alors cosinus de x égale 1 demi. D'abord le A il y a 1 demi. Donc je dois représenter le cercle trigonométrique. D'accord? Ici j'ai cosinus. Cosinus il est sur l'axe des abscisses. Je représente le point 1 demi. 1 demi il est là. Je trace une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées.
Donc il y a deux points. Il y a ce point et ce point. Mais quel est le point qui a pour cosinus 1/2? On doit chercher le alpha. Quel est le point qui a pour cosinus 1/2? C'est P sur 4. P sur 3. 1 sur 3. Ouais, P sur 3. ما حافظهمش؟ Non. دابا شوف عندك سميتو عندك خذ مثلا معايا هنا شحال من اونغل ايجيال عندك؟ هادي 3. هما ثلاثة. كاينة كاينة بي بي سور سور 4 6 بي سور 6. بي سور 4 جات الوسط ياك؟ هادي Ouais. بي سور 6 بي سور 4 وكاينة بي سور 3 وكاينة بي سور 2. المهم هادو اللي باينين. اش غادي دير نتا؟ دونك حاول دير مثلا هنا هكا تفكرهم دي بوزيسيون بحال هكا. مثلا هذا سميها بوزيسيون 0 بوزيسيون 1 2 ولا عرفتي غادي دير. انت مثلا بغيتي بي سور 3 ياك هي لي بي سور 3 دونك بغيتي تعرف مثلا بي سور 3 فين جات. اش غادي دير؟ غتحسب شحال عندك من دونك هنا شحال باش غتوصل ليها انت 3. لا شحال عندك من شرطه هنايا؟ شحال من شرطة؟ شحال شرطه وحده الشرطه الاولى يعني 1 اش كدير؟ وي. الا بغيتي الكوسينيس ديال هادي كدير غاسين دو 1 سور 2. هنا عندك باش توصل لهاد بي سور 4 شحال خاصك هنا؟ جوج شرطات يعني غاسين دو 2 سور 2. هنا خاصك 3 شرطات باش توصل للكوسينيس ديال هادي يعني 3 راسين دو 3. دونك غاسين دو 3 سور 2. لا ميم شوز بالنسبه للسينيس، غير السينيس كتبدا تحسب من التحت. بحال دابا مثلا السينيس بغيت السينيس ديال بي سور 6 غنبدا نحسب من هنا شحال من شرطه هادي؟ 1 دونك 1 سور غاسين دو 1 سور 2. باش نوصل للسينيس ديال هادي عندي جوج شرطات 1 2 دونك غاسين دو 2 سور 2. باش نوصل للسينيس ديال هادي شحال خاصني؟ 3 شرطات 1 2 3 غاسين دو 3 سور 2. صافي تقدر تعقل عليها بحال هكا. شكرا. دونك هنا عندي اش؟ عندي هذه هي بي سور 3. دونك هاد ليكواسيون واش غتولي ايكيفالونت لاش؟ Équivalente le P sur 3 plus 2 KP tel que A équivalent à دابا نوتر ايكواسيون واش غتولي؟ غتولي عندي كوسينيس x ايكال كانت 1/2 غتولي هي كوسينيس دو بي سور 3 ياك؟ صافي حيت كوس بي سور 3 هي 1/2 دونك هاد لو بوين هادي نورمالمون هي موان بي سور 3 Oui. وهاد لو بوين هي بي سور 3 دونك x ايكال كوا؟ x ايكال Égal pi sur 3 plus 2 kp ou K x égale équivalent moins au K égale moins 1 sur 2. plus 2 kp. Non, moins 3. يعني يا غيساوي x يا غيساوي الفا plus 2 kp يا moins الفا plus 2 kp. كيفاش نقبل بحال دابا الفا هي بي سور 3 ça marche. دونك هذه هي الفا اللي كنا كتبنا قبيله في لو كا جينيرال. دونك لونسومبل دي سوليسيون ديالنا شكون هي؟ اس هي يعني هاد لا فامي ديال لي سوليسيون بي سور 3 Plus 2 KP. plus 2 kp يعني tous les abscisses curvilignés principales abscisses curvilignés دولا Union. tel que K décrisé union moins P pi sur sur 3 plus 2 KP. plus 2 kp Le cas décrisé. tel que K décrisé. Donc il y a l'ensemble des solutions ديال هاد l'équation. D'accord. D'accord. Alors باش نشوفوا l'équation الأخرى. Alors pour l'équation suivante. Alors résolvons dans R sinus de x plus pi sur 3 égale racine de 2 sur 2. Alors comme précédemment,
on doit chercher cette quantité, racine de 2 sur 2, et le sinus de quoi? On doit chercher le alpha. À votre avis, quel est l'angle qui a pour cosinus racine de 2 sur 2? Et qu'on a P sur 4. P sur 4, voilà. Donc ici, P sur 4. Donc, cette équation est équivalente à sinus de x plus P sur 3 égale sinus de P sur 4. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que si vous avez sinus de x égale sinus de alpha, ça veut dire que x égale alpha plus 2kp, ou x égale moins alpha plus 2kp. Oui. D'accord? Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, à quoi est égal le x ici? Donc, x égale quoi? X égale P sur 4 plus 2kp. Donc, x égale x plus P sur 4. يعني هاد اللي داخل السينيس كله. Plus P sur 3, pardon. X plus P sur 3 égale P sur soit 4 P sur 4 plus 2kp ou k décrit z, ou x plus P sur 4 P sur 3, pardon, égale P moins. Alors, ici, on a commis une erreur. Hein? Il faut faire attention. Il ne s'agit pas de cosinus, c'est sinus. Donc, il faut écrire ici P moins alpha. Hein? P moins alpha. Ça, c'est pour, normalement, ce qu'on a écrit, c'est pour le cosinus. Et maintenant, on a sinus x égale sinus alpha. D'accord? Oui. Donc, si vous avez, par exemple, x et alpha, il est là. Donc, vous avez P moins alpha ici. Vous avez deux solutions. Et vous pouvez, bien sûr, lorsque vous trouvez alpha et P moins alpha, vous ajoutez 2kp pour retrouver tous les abscisses cléroniennes principales. Oui. Donc, P moins P sur 4, P sur 4 plus 2kp ou k décrit z. Donc, l'ensemble des solutions, donc il faut normalement isoler le x. X égale combien ici? C'est P sur 4 moins P sur 3, ça donne moins P sur 12. Alors P sur 4 moins P sur 3, ça donne quoi? P sur 4 moins P sur 3. Ça donne 3 P moins 4 P sur 12. Donc c'est moins P sur 12 plus 2kp. Quelques cas décrit z. Ou ça donne quoi ici? Ça c'est P moins P sur 4 moins P sur 3. Alors, moins P sur 3 moins P sur 4. Ça donne quoi? 12P. Ici, il faut multiplier par 4, moins 4P. Ici, il faut multiplier par 3. Donc, finalement, on trouve quoi? 5P sur 12. Alors, ça donne quoi? Ici, donc, x égale 5P sur 12 plus 2kp. Donc, quelles sont les solutions maintenant? S égale moins P sur 12 plus 2kp. S égale moins P sur 12 plus 2kp. Quelques cas décrit z. Union 5P sur 12 plus 2kp. Voilà, tel que K décrit z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Ça marche? Oui. Oui. Maintenant, on passe
à la troisième équation. 2x plus 1. Alors cette équation, il faut la transformer pour l'écrire sous la forme sinus de x égale quelque chose. Alors, cette équation elle est équivalente à quoi? À sinus x. Alors 2 sinus x égale moins 1. Donc ceci est équivalent à quoi? Sinus x égale moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. Mais sinus de x égale moins 1 sur 2. Ceci équivaut à quoi? Sinus de x égale... Alors, quel est l'angle qu'il y a pour sinus moins 1 sur 2? C'est... Pour moins 1 sur 2. Ou bien 1 sur 2. Quel est l'angle qu'il y a pour sinus 1 sur 2? C'est P sur 6. P sur 6. Voilà, c'est moins P sur 6. Mais on sait que le sinus de moins x, c'est égal à moins sinus x. Donc, je peux rentrer le moins à l'intérieur. En écrivant quoi? Sinus C'est x égale moins P sinus de moins P sur 6. Voilà, on a trouvé le alpha. Sinus de x égale sinus de moins alpha. Donc, x égale quoi? X égale moins P sur 6 plus 2kp, plus 2kp. tel que K décrisait, ou x égale P moins P sur 6 plus 2kp. Il y a une P plus P sur 6. Voilà. Donc finalement, ici, à x égale la même chose ici, ou x égale donc 7 P sur 6 plus 2kp, tel que K décrisait. مزيان. Oui. بالنسبه لهاد الحاله هاد الجوج عمليات الاخرين واش فاش كنخرجوا بي سور 6 الحمر موان بي سور 6 بلس 2 كابي كنخدموا اللي بقى على شكل ايكواسيون. كنحسبوا دونك فاش كنخرجوا دابا حنا كنحسبوا هاد الجوج ماشي في طرف ومعني بطرف. بحال مثلا في الاولى. لاحظ هنا مثلا في هاد الاولى هادي شنو درنا؟ كانت عندنا هاد بي سور 3 يفو ايزولي لو اكس، خاص اكس يبقى عندنا بوحدو. هاد بي سور 3 حولتها لجهه اخرى موان بي سور 3 ولات بي سور 4 موان بي سور 3 دونك هي موان بي سور 12. لا ميم شوز هنايا هاد بي سور 3 حتى هي حولتها لوطخ كوتي. وبيان سور كتحسب فهمتي باش تبقى عندك اكس كيساوي شي حاجه. وي هاد بلس 2 كابي راه كتبقى. دونك maintenant il faut présenter les solutions. S égale quoi? S égale moins P sur 6 plus 2kp tel que moins P sur 6 plus 2kp tel que K décrisait. Union 7p sur 6 plus 2kp tel que K décrisait. Voilà. Ça fait. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. L'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est de résoudre dans l'intervalle 0,2p. احنا خدامين غنخدمو مابقاش خدامين على ار كامله، ما غنبقاوش نكتبوا لي سوليسيون بليس 2 كابي لان هذا الانترفال ولينا خدامين جوست intervalle 0,2p. Les équations suivantes. Alors la première équation, il faut faire attention. Donc vous avez combien d'équations? Cosinus de x égale sinus de 7p sur 8. Sinus de x égale moins sinus de p sur 5. Ici vous avez cosinus de x égale ça. Alors on passe à la résolution de la première équation. Alors, ici, vous remarquez quoi? Vous avez cosinus de x égale sinus. Donc, il faut soit transformer le cosinus en sinus, soit l'inverse. Vous transformez sinus en cosinus.
Donc, quelle est la propriété qui transforme, par exemple, le sinus en cosinus? C'est sinus de x égale cosinus de p sur 2, p sur 2 moins x. D'accord? Oui. C'est ça la propriété qui transforme le sinus en cosinus. Donc, appliquant cette propriété, donc notre équation cosinus de x égale sinus de 7p sur 6, sur 8, pardon, Oui. équivaut à quoi? À cosinus de x égale, donc je transforme le sinus en cosinus, c'est le cosinus de p sur 2 P sur 2 moins x. le x qui est là, donc il faut faire attention, le sinus de 7 pi sur 8, donc il faut écrire ici 7 pi sur 8 à la place de x. Donc ça va donner quoi? C'est-à-dire cosinus de x égale quoi? Ici il faut normalement rendre au même dénominateur, ici il faut multiplier par 4. 4 fois 3 ça fait 3 moins 4, alors 3, alors 4 moins 7 ça fait moins 3, cosinus de moins 3 pi sur 8. Mais Oui. on sait que cosinus de moins x égale cosinus de x, donc je peux éliminer le moins qui est là. Alors maintenant j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé une équation sous la forme de cosinus de x égale cosinus de alpha. Cosinus de P sur 2. Donc, Oui. est-ce qu'on peut dire juste x égale 3p sur 2? 3p sur 8? Non. Pas forcément. Soit 3p sur 8, soit son opposé. Donc, d'où x égale une valeur évidente, il y a 3p sur 8 plus 2kp, tel que k décrit z, ou x égale moins 3, et la cosinus, moins 3p sur 8 plus 2kp, tel que k décrit z. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, monsieur. Donc l'ensemble des solutions, c'est 3p sur 8 P sur 8 plus 2kp. plus 2kp, Équivalent. tel que k décrit z, Ou union, hein, faisons brider les solutions, quand est la réunion de deux familles de nombres, plus 2kp, tel que k décrit z. Ça marche? oui, monsieur. On passe maintenant à l'exemple suivant, à l'équation suivante. Alors, dans l'équation suivante, on vous demande de résolvant dans l'intervalle. Alors, on a oublié. La solution, normalement, elle est demandée dans l'intervalle. Donc, qu'est-ce qu'on a donné? Les solutions sur R. On a donné juste des solutions sur R. Quelles sont les solutions sur R? C'est, on a trouvé quoi? Moins P. 3pi sur 8 plus 2kp, 2k. tel que k décrit z. Oui. Union, moins 3p sur 8 plus 2kp, tel que k décrit z. Ça, ce sont les solutions qui sont dans R. Dans R. Maintenant, alors, quelles sont les solutions? Donc, nous, on cherche les solutions sur l'intervalle 0,2p. Oui. Alors, prenons la famille moins 3p sur 8 plus 2kp. Alors, le 3p sur 8 appartient à l'intervalle 0,2p. D'accord? Si je prends k égale 0, ça donne 3p sur 8, il appartient bien à cet intervalle. Alors, si je prends
كناخدو كا شوف كناخدو كا كتساوي 0 1 2 بيان موان 1 موان 2 اون فوا كنخرج من الانترفال كنوقف انترفال ياك مثلا الا خديت كا كتساوي 0 واش غنلقى هادي كاينه في الانترفال وي 0 2 بي الا خديت كا كتساوي 1 غنلقى هنا 3 بي سور 8 بلس 2 بي يعني خرجت على الانترفال 0 2 بي يعني مشيت وي انا خاصني نبقى في انا خصني نبقى في هذا الانترفال دونك هنا غنحبس الا خديت مثلا موان 1 ثاني غنلقى واحد النومبر نيجاتيف بمعنى غنخرج من هذا الانترفال فوالا لا سول سوليسيون اللي غتجيني من هاد لا فامي دي نومبر هي هادي اللي كاينه في الانترفال 0 2 بي نمشي لا فامي الاخرى هادي دونك الا خديت كا كتساوي 0 غنلقى موان 3 بي سور 2 ما كايناش هنا دونك لان هذا الانترفال ما فيش لي نومبر نيجاتيف دونك الا خديت كا كتساوي 1 غنلقى هنا 2 بي ياك غيولي هذا pour k égale 1 غيولي هو 2 بي موان 3 بي سور 8 بمعنى هي 16 بي باردون مكيبانش هادشي هنا دونك هي 16 بي موان 3 بي سور 8 دونك فينالمون غنلقاو 13 بي سور 8 دونك هنا غتكون عندي 13 بي سور 8 دونك هادو هما لي سوليسيون اللي غيجوني من سا مارش دونك مسيو اللي فهمت انايا هو كنحاولوا نقلبوا على النومبر اللي فاش غنضربوا في الانترفال طبعا فاش غنضربوا فيه العدد اللي لقينا في السوليسيون دون ار غيخرج لنا نومبر بوزيتيف دابا شوف بلاتي ما نعاودش على الطريقه اخرى دابا حنا مثلا بغينا نحلو ليكواسيون باغ اكزومبل مثلا cosinus de x égale cosinus de alpha dans l'intervalle مثلا 0 2 p ou là dans l'intervalle مثلا moins pp ياك donc il a رسمت le cercle trigonométrique ياك وي il a رسمت le cercle trigonométrique اش غتجيني هنا ندير لي سيركل مزيان دونك الا خديت هنا لو سيركل تريغونوميتريك ياك ونعاود هنا مثلا ناخد سيركل تريغونوميتريك ثاني في هاد الانترفال دابا هنا الا لقيتي مثلا هنا هاد كوسينيس دو الفا مثلا جاتني هنايا دونك هنا بيان سور خاصني نرسم لو روبير اسوسي بهاد السيركل شاك فوا دونك الا جاتني هنايا مثلا عندنا مثلا الفا جات هنا الا كنت انا مثلا في الانترفال 0 2 بي ياك كوسينيس دو اكس كاينه هاد لو بوين وكاينه هادي بالنسبه ليا شكون هي راه هي 2 بي موان الفا ما غاديش نقول الفا وموا الفا لان موا الفا ما كاينش في الانترفال 0 2 بي واحد 0 ولكن الا كنت هنا غادي نقول الفا وموا الفا ياك متفقين يعني العكس ديالها في الانترفال 0 2 بي هو 2 بي موان الفا المقابل ديالها دوك لو بوين شوف لو بوين اللي غتجي كونفوندي ستادير كونغري لهاد لو بوين وهي كاينه في الانترفال 0 2 بي راه هي 2 بي موان الفا داكور يعني الا رجعنا مثلا حنا شكون كنا بغينا نديرو لا ريزوليسيون ديال اش من ايكواسيون ديال ليكواسيون كنا بغينا نديرو ليكواسيون دونك حنا خدامين في الانترفال 0 2 بي دونك غنحيد هادشي دونك اش غادي ندير غادي ناخد هنا عندي كانت عندي كوسينيس دو اكس ياك كتساوي كوسينيس دو 3 بي سور 8 دونك فاش غنبغي لي سوليسيون ديالي غنكتب اكس ايكال 3 بي سور 8 لان هذيك 3 بي سور 8 هي بوحدها اللي كاينه في الانترفال 0 2 بي هنا وهاد اللي مقابله معاها و اكس ايكال 2 بي موان الفا دونك هادي راه قلنا دابا 3 بي سور 8 دونك هادي غتكون هي 2 بي
moins 3p sur 8. Donc moins 3p sur 8. Donc finalement, il y a 13p sur 8. Donc les solutions dans l'intervalle 0, 2p, on a 3p sur 8 et 13p sur 8. Ça fait مفهوم؟ تقدر دير واحد القضية أخرى. شنو هي؟ أنك تاخذ لي سوليسيون ياك؟ ناخذ لي سوليسيون باغ اكزومبل مثلا اللي كاين في لو كا جينيرال اللي كانت عندنا 3p sur 8 بلس 2kp ياك، وناخذ مثلا moins 3p sur 8 بلس 2kp. حنا اش كنعرفو؟ غنقولوا مثلا لي سوليسيون اللي غيجوني في هاد لا فامي وانا باغي نكون في الانترفال 2p، وهنا باغي نقلب على هادوك لي فالور دو كا اللي غيعطوني واحد السوليسيون كاينه اونتر 0 و 2p. اش غادي دير؟ دونك غنختزلو ب بي، غتبقى عندنا هنا 3 sur 8 بلس 2k غتكون كومبري اونتر 2 et 0. Donc 2k غتكون كومبري اونتر 2 moins 3 sur 8 وهنا moins 3 sur 8. غنديفيزيو par 2, donc k inférieur ou égal à 1 moins 3 sur 16 وهنا supérieur ou égal à moins 3 sur 16. Donc la valeur possible حيت k appartient à z هذا négatif وهذا bien sûr صغر من 1 و k كاين بيناتهم k كينتمي z، donc k égale 0. فاش غنعطيو k égale 0 في هذه العلاقة غادي نلقاو شحال؟ هذا k égale 0 هذا مشى. دونك لا سوليسيون اللي غتجيني من هاد لا فامي دو نومبر هي 3p sur 8. ها لا سوليسيون الاولى اللي كاينه في الانترفال 0 2p. اشنو درت؟ خديت لا سوليسيون اللي كاينه على r كامله وحاولت نقلب على لي سوليسيون اللي كاينين في 0 2p. لقيت لا فالور دو كا ورجعت عملت هنا. اش غادي يوقع في هاد لو كا الثانيه؟ غادي نقلب على لي سوليسيون اللي غيجوني من هاد لا فامي دو نومبر بيان سور اللي كاينين في الانترفال 2p 0. دونك غادي ندير لا ميم شوز ياك، غير غتكون عندي هنايا 3 sur 8 inférieur ou égal à 2k inférieur ou égal à 1 plus 3 sur 8 هاد المرة 2 pardon هنايا، سكيفي غتولي عندي k compris entre 3 sur 16 وهنا 1 plus 3 sur 16. إذا شكون هو لو نومبر كي appartient à z و compris entre هاد لي دو فالور؟ هذا راه كبر من صفر وهذا صغر من 2، دونك k بقات ليها 1. C'est ça? Donc je remplace ici k par moins 1, donc on trouve quoi? 3p sur 8 plus 2 fois 1 fois p, je trouve 2p moins 3p sur 8 qui est égal à 13p sur 8. Voilà la deuxième solution qui vient de cette famille de nombres. صافي؟ إذا أنت الطريقة اللي جاتك ساهلة ديرها. فهمتني، كنديرو انيكواسيون داكشي كنخدمو التقطيع. كتخدم بالتقطيع. ولكن باغفوا إذا كان ما مطلوبش سميتو غادي إلا بغيتي تلقى لي سوليسيون رابيدمون اش غدير؟ بحال دابا أنا بغيت لي سوليسيون، بغيت هاد 13 بي سور 2 بلا ما ندير تقطيع، نقدر نديرها رابيدمون. فهمت؟ اشنو غادي ندير؟ لاحظ معايا كيفاش غادي ندير رابيدمون. كنقول انا هاد كا غادي ناخدو المره الاولى 0، عطاني واحد سوليسيون كينتمي للانترفال غناخدو، خديت كا كتساوي 1، عطاني واحد العدد بوزيتيف بليس 2 بي، دونك فات الانترفال 2 بي. الا فات لي الانترفال 2 بي كنوقف. الا خديت كا كتساوي موان 1 غنلقى نومبر نيجاتيف ما كاينش في الانترفال 0 2 بي، غنوقف. داكوغ؟ دونك لا سوليسيون وحده هي اللي غتجيني من كا كتساوي 0. غنجي هنا الا خديت كا كتساوي 0 غنلقى واحد النومبر نيجاتيف ما غناخدوش، غنزيد لقدام. الا خديت كا كتساوي 1 غنلقى واحد لو نومبر لي بوزيتيف، دونك غادي ناخدو كوم سوليسيون اللي هو 13 بي سور 8 فاش نرومبلاسي كا هنا ب 1. دونك الا خديت كا كتساوي 2 غنلقى 4 بي موان 3 بي سور 8 موان 3 بي سور 8، دونك غادي نلقى واحد العدد اللي فات ليا الانترفال 0 2 بي. صافي ونحبس. Ça marche? وي نبقى نعاود هكا. صافي المهم الا بغيتي سوليسيون رابيدمون ديري هكا.
دونك حنا نرجعوا دابا لليكواسيون الثانيه. اشنو غنديرو هنا؟ دونك كتولي هاد ليكواسيون شنو هي؟ هاد لو موان نقدروا ندخلوها لداخل. علاش؟ لان سينيس دو موان اكس هي موان سينيس اكس. D'accord? La fonction sinus c'est une fonction impaire. قريتو لي فونكسيون ولا مازال؟ قرينا. Donc la fonction sinus c'est une fonction qui est impaire. صدق قلت شي حاجه على انه على سينيس امبير و سينيس بير و كوسينيس امبير. Voilà, cosinus pair ou sinus c'est une fonction impaire. Alors نمشيو دابا نشوفوا هاد l'équation elle est équivalente à quoi؟ نسميوها E. Alors, cette équation E est équivalente à quoi? Donc, quand on dit sinus de x égale sinus de moins p sur 5. D'accord? وإلا بغيت نحيد إلا بغيت نلقى لي سوليسيون في هذا الانترفال، هاد الموان نقدر نكتبها شنو هي؟ نورمالمون أنا عارف بلي sinus de sinus de P moins X هي sinus X. Donc كتولي عندي هادي شحال؟ هي sinus de P moins P sur 5. moins P sur 5. كتولي هي sinus de 7 P sur 5. 6 pardon P sur 5. Donc l'équation غتولي هي sinus x égale sinus de 6p sur 5. Donc, conclusion. Had 6p sur 5 كاين في l'intervalle كاين في l'intervalle 0 2p. كنبدا من 0 كندور ل 2p. Donc normalement 5p sur 6 كاين تقريبا شحال عندي هنايا؟ هذا فايت بي واحد شويه، دونك تقريبا كاين هنا. ها هو 6p sur 5. دونك الاخر فين كاين؟ كاين هنا. دونك شنو غادي نكتب انا؟ ولا غنمشي نخدم انا عادي بالخاصيه ديالنا قبل. دونك x ايكال شحال؟ 6p sur 5 ou plus de kp. P moins P sur 5. Moins 6P sur 5. Moins 6P sur 5. ولكن هنا plus de kp. كنقلبوا على سوليسيون في R. نفس الشيء هنا plus de kp. ياك؟ دونك شحال غيكونوا دابا لي سوليسيون؟ نورمالمون هادي إلا حسبنا شحال غتولي؟ راه هي moins P sur 5 plus de kp. دونك شكون هما هادو لي سوليسيون سور R؟ ولكن انا ما باغيش لي سوليسيون سور R، باغي غير لي سوليسيون سور الانترفال 0 2 بي. رابيدمون شكون هما؟ الا خديت ك كتساوي 0 هنا غنلقى 6 بي سور 5. الا خديت ك كتساوي 1 غنلقى واحد العدد اللي هو 6 بي سور 5 بلس 2 كي بي. دونك الا ديباسي 2 بي، دونك غنحيد صافي ما ناخذوش. إلا خديت ك كتساوي موان 1 غنلقى نومبر نيجاتيف صافي مشى. دونك عندي سوليسيون واحد اللي غيجيني من هنا. لا ميم شوز هنا، إلا خديت ك كتساوي 0 غنلقى واحد النومبر نيجاتيف، دونك ما غناخدوش. ولا خديت ك كتساوي 1 غتولي عندي 2 بي موان بي سور 5. دونك اللي هي 10 بي سور 5 صافي 9 بي سور 5. D'accord? Donc, on demande l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0, 2p. واحد القضية، شوف هادي نورمالمون هي p plus
بي سور 5 بي بلس بي سور 5 بمعنى ان هاد لونغل اللي كاين هنا راه هي بي سور 5 لان هذه كتكون ديما هي اللي كاينه هنا بلس بي بلس نص دوره. داكوغ يعني واش نقدروا نعوضوا زعما نقدروا نعوضها بي بلس بي سور 5؟ لا هذه دابا الا كانت هذه بي سور 5 دابا هذه راه بي بلس بي سور 5 دونك هذه اوتوماتيكمون غتكون بي سور 5. انا غير بغيت نعاود نشرح لك السوليسيون بطريقه اخرى. دونك الا كانت هذه بي سور 5 هذه شحال غتكون اللي مقابله مع هنا؟ قلنا هي 2 بي خدامين في الانترفال 0 2 بي هي 2 بي موان بي سور 5 وراه هي اللي لقيناها هنا. Ça marche. Ça marche. ندوزو دابا الاخرين. غنشوفو دابا مع هاد ليكواسيون كوسينيس دو اكس ياك نورمالمون الا حولنا كوسينيس دو 3 بي سور 8 لوطر كوتي غادي نلقاو كوسينيس دو اكس ياك غنلقاو كوسينيس دو اكس كتساوي موان cosinus de moins cosinus de 3 p sur 5 ولا بغينا نحيدو هاد الموان من هنا حنا عارفين بلي كوسينيس عارفين بلي كوسينيس ديال بي موان اكس كتساوي كوسينيس اكس موان كوسينيس اكس إذا نقدروا نحيدو هاد الموان en écrivant c'est cosinus de P moins 3P sur 5. Donc finalement, ça donne cosinus de... Alors 5P moins 3P, ça fait 2P sur 5. Donc je n'ai d'abord cosinus de X. Cosinus de X, que ça veut cosinus de 2P sur 5. Donc X égale quoi? 2P sur 5 plus 2kp ou x égale moins 2p sur 5 plus 2kp. parce que cosinus ما نديروش ياك كوسينيس ولكن حنا بغينا لي سوليسيون اللي كاين في انترفال 0 2p. الا خدينا ك كتساوي 0 دونك هذا كاين في الانترفال 0 2p دونك 2p sur 5 والاخر قلنا puisque عندنا 2p sur 5 donc la solution l'akhor غادي يكون هو 2p moins 2p sur 5 ce qui correspond à prendre k égale moins 1 ici donc 2p on a 2k égale moins 1 non c'est pas moins 1 donc il خدينا k كتساوي 0 غادي نلقاو moins 2p sur 3 n'appartient pas à l'intervalle 0p. Il a dit que k est moins 1, donc on va obtenir un nombre négatif. Donc on va prendre k égale 1. Il a quand k il y a 1, donc on a 2p moins 2p sur 5. Donc 2p fois 5, ça fait 10p, moins 2p, c'est 8p sur 5. ياك؟ مسير بالنسبة لا تكنيك اللي باش دابا فاش كنعوضو كا كنحسبوه قلت كنحسبو اكس كنحسبوها كاملة فاش كنعوضوها بكا وكنتاكدوا الا كان خرج لينا داكشي لا ولا فات لينا بي ما كنديروش الانترفال اللي كنقلبوا فيه على لي سوليسيون. لان شوف اون جينيرال اش خاصنا نديرو يفو انكادري الطريقه العامه هي كنحاولوا نقلبوا على ان مثلا 2 بي سور 3 مثلا لي فالور دو كا اللي كيخليو ليا هاد لونسومبل دي فامي تكون ما بين 0 و 2 بي كنحاولوا نختزلوا بي وكنعزلوا كا ونشوفوا شكون هما لي فالور بوسيبل بور كا. هادي هي لا ميثود جينيرال ياك؟ ولكن انا اش قلت لك اودي راه يمكن لي ناخذ مثلا كا نبدا مثلا كا كتساوي 0 الا لقيت سوليسيون هي هذيك ما لقيت سوليسيون نزيد لقدام ناخذ كا كتساوي 1 لقيت سوليسيون ثاني ما لقيتش ناخذ كا كتساوي 2 الا ما لقيتش ثاني نرجع ناخذ كا كتساوي موان 1 كا كتساوي موان 2 دونك وكنشوف ملي كنلقى غالبا الا كنا في الانترفال 0 2 بي ولا الانترفال موان بي بي راه سوليسيون واحد اللي كاين هذا كانت عندي هنايا 2 كا بي هاد مثلا ملي كنكتب لك الفا بلس 2 كا بي هذا راه غير نقطه وحده سور لو سيركل تريغونوميتريك. الا كتبت لك الفا بلس كا بي
بمعنى راه هي الفا بلس 2 كابي سور 2 يعني غتعرف بلي هنا عندك 2 بوان هاد لا فامي غتعطيك 2 بوان يعني الا اثرتيها غتلقى جوج ديال لي فالور 2 كا فهمتي دور نص دور دابا هذا غتعطيني وحده نقطه وحده دونك انا لقيت مثلا 2 بي سور 3 ابارتيان لانترفال دونك 2 بي سور 5 باردون هنايا ابارتيان لانترفال صافي راه هذاك هو الحل حيت كاين غير واحد فهمت الا خديت مثلا كا كتساوي واحد ولقيت حل اخر دونك راه هو اللي كاين الا بغيتي تاثر باش ما تغلطش فاش نعوض نتاكد انه كيساوي كاين في الانترفال خاصو يكون في الانترفال اللي كدير تقلب فيه على لي سوليسيون داكوغ هو اللي خصو ينتهي تما ندوزو كملنا لي سوليسيون ندوزو ليكزارسيس 3 دابا alors l'exercice 3 اش كيقول يقول لك هنا عندي tangente x faut résoudre dans R دابا يعني ماشي في l'intervalle 0 عندي les solutions sont dans R d'accord l'adéquation هادي وهادي ça marche donc نبداو بليكواسيون الاولى tangente x égale donc résolvons هاد ليكواسيون tangente x égale جذر 3 donc قلنا racine de 3 هي شكون هي دونك كاينه واحد لونغ اللي عندها راسين دو 3 خاص غير تكون حافظو دابا نشوف دير واحد هكا هما لي زونغل اوزيال اللي عندك كاين 0 كاين بي سور 6 كاين بي سور 3 بي سور 4 ما تنقصهمش وما P sur 3 وكاين P sur 2 ياك عندك سينيس وعندك كوسينيس وعندك طونجونت ياك واخا نبداو مثلا ب سينيس اكس كوسينيس اكس طونجونت اكس غدير مثلا هنايا 0 1 2 3 4 تبدا ثاني من هنا 0 0 1 2 3 4 وغدير ليهم الغاسين وتقسم على جوج كل في وحده في هادو غدير لها الغاسين وتقسم على جوج ياك غدير الغاسين ديال هادي وتقسم على جوج الغاسين ديال هادي وتقسم على جوج بزاف ديال لي تكنيك باش تعقل غاسين ديال هادي على جوج 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 دونك طونجونت شنو هو السينيس على الكوسينيس هنا زيرو هذا على هذا عطيك غاسين دو 3 سور 3 هنا عطيك 1 وهنا عطيك غاسين دو 3 وهنا ني با ديفيني بيان سور ايوا شكون هي اللي خرجت لي غاسين دو 3 هي بي سور 3 اذا هذه كتساوي طونجونت ديال بي سور 3 ياك دونك اكس اش غتساوي غتساوي بي سور 3 بلس كابي لا غير كابي راه طونجونت هادي اش قلنا بالنسبه للطونجونت كتكون عندك مثلا غاسين دو هكا ياك قلنا كنديرو عندنا هاد لا droite tangente en ce point racine de 3 كنديروها هنا مثلا تقريبا racine de 3 كنشوفو الانترسيكسيون هنا مع او كنلقاو هو بي سور 3 اذا كاين جوج ديال لي بوين كاينه هاد لو بوين وكاينه هاد لو بوين دونك هذه هي بي بلس بي سور 3 واش قلنا طونك ان هاد لي دو بوين هادو سون سيميتريك بارابور ا لوريجين غادي نديرو هي بي سور 3 بلس كابي دونك لونسومبل لي سوليسيون ديالنا شكون هي سور ان راه هي بي سور 3
يعني بلس كنعكس كابي. الوحده ولكن كنحتفظ بالكابي باش نبينوا ان راه كاينين جوج نقاط. كنديروها كابي ماشي بلس دو كابي. صافي وي وي مزيان. مزيان. غنمشيو لهاد ليكواسيون. بيان سور باش تكون هاد ليكواسيون ديفيني، سيت ايكواسيون باش يكون عندنا معنى ياك. سيت ايكواسيون اي ديفيني si seulement si خاص كوسينيس دو اكس يكون كيخالف زيرو، c'est-à-dire خاص اكس يخالف اش. هادوك لي كا بارتيكوليي. امتى كوسينيس دو اكس كيساوي زيرو؟ ملي كيكون اكس هو بي سور 2 بلس كا بي ياك. دونك كوسينيس دو اكس il est différent de 0 lorsque x est différent de pi sur 2 plus kp au cas d'écrit z. Donc هاد l'équation غتكون définie إلا كان x يخالف هاد لا valeur اللي كتكتب على هاد الشكل. Donc cette équation elle est équivalente à quoi? Équivaut Oui. à quoi? Donc il a ضربنا cosinus bien sûr est équivaut pour x différent de plus sur 2 plus kp. Elle est équivalente à quoi? Pour la valeur. Il y a qu'un x différent de la valeur, on a le cosinus là, à tous les des tangentes. Je te dis déjà c'est tangente de x, il y a sinus et le cosinus. Donc بما ان l'équation غتولي عندي هي sinus x sur cosinus x كتساوي 1 sur cosinus x. C'est-à-dire, donc je peux simplifier par cosinus de x, vu que cosinus de x est différent de 0 lorsque x est différent de plus sur 2 plus kp, on trouve sinus x égale 1. Mais sinus x égale 1, c'est un cas particulier. Donc, cas particulier, je trace le cercle trigonométrique. Bien. Alors, le sinus de x égale 1, il est où? Voilà, le sinus de x égale 1, il est là. Un seul point. Donc, x égale quoi? P sur 2 plus 2 kp. Ou k d'écrit z. Ça marche? Donc l'ensemble des solutions sur R, c'est égale R égale P sur 2 plus 2 kp. Tel que K décrit Z. On passe maintenant à l'équation suivante. Oui. Alors dans cette équation, vous avez quelque chose fois tangente plus racine de 3. Donc il faut écrire ceci sous la forme tangente x égale quelque chose. Alors, Tangente x égale 1. voilà, on va écrire quoi? Cette équation est équivalente à quoi? Tangente x égale moins racine de 3 sur 3. Voilà. Équivaut à tangente x égale moins racine de 3 sur 3. Et bien sûr, on sait que racine de 3 sur 3, c'est tangente de pi sur 6. Mais on sait que tangente de x, tangente de moins x, c'est moins tangente x. La fonction tangente est impaire. Donc ceci équivaut à quoi? Un tangente de x égale tangente de moins pi sur 6. Donc x égale combien? X égale moins pi sur 6 plus kp. Au k d'écrit z. Donc, pardon. Donc l'ensemble des solutions, c'est quoi? R égale moins P sur 6. Voilà. S égale. L'ensemble des solutions S, c'est l'ensemble moins P sur 6. D'accord? Plus kp au k d'écrit z. Ça marche? Maintenant, on passe à l'exercice 4. Alors,
dans l'exercice 4. Résolvons dans R. On cherche les solutions dans R. Cosinus de quelque chose égale 0. Ce sont des cas particuliers. Alors, cosinus de... Alors, on trace le cercle trigonométrique. D'accord? Cosinus de quelque chose égale 0. Les cas particuliers. Donc, cosinus de 0. 0, il est là. Vous avez deux points. Vous avez ce point. Pour cosinus 0. Et vous avez ce point. Et ces deux points sont symétriques par rapport à O. D'accord? Donc, on va écrire quoi? Ici, c'est P sur 2. Ici, c'est moins P sur 2. On va écrire juste P sur 2 plus KP. Donc, 3x qui est à l'intérieur de cosinus moins P sur 4 égale P sur 2 plus KP ou K décrit Z. Maintenant, il faut isoler le x. Il faut chercher le x à quoi est égal. Donc, nous avons quoi? Nous avons 3x égale, il faut transformer le moins P sur 4 à l'autre côté. Ça va donner quoi? P sur 2 plus P sur 4. Ça donne quoi? Alors, il faut multiplier par 2. C'est 3P sur 4 plus KP. Maintenant, il faut diviser par 3. Alors, lorsqu'on divise par 3, on trouve quoi? Bien sûr, au K décrit Z. Lorsqu'on divise par 3, on trouve x égale. Alors, ceci divisé par 3, ça donne P sur 4. Mais ici, divisé par 3, plus KP 3 sur 3. Donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? S égale P sur 4 plus P sur 4 plus KP sur 3 au K décrit Z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Ça marche? Oui, monsieur. Alors, on passe maintenant à l'autre équation. Alors ici, un autre cas particulier. Ça veut dire que on va travailler avec le cercle trigonométrique qui est là. Le cosinus égale 1 correspond à quoi? À ce point. D'accord? Donc, on a un seul point qui a pour cosinus 1. Donc, l'ensemble des solutions ici, x égale 2x plus P sur 5 égale quoi? Donc, ce point a pour abscisse 0. Abscisse curviligne, bien sûr. Donc, on écrit 0, mais puisqu'il s'agit d'un seul point, il faut ajouter un multiple de 2p. Au K décrit Z. Oui? Vous avez des questions? فاش كيكون عندنا باختصار في هادشي هنا فاش كيكون عندنا بزاف شي حاجه في الوسط هنايا بلاص اكس كنحاولوا نلقاوها كنديروها على شكل معادله يعني كنرسموها في السيركل تريغونوميتريك باش نعرفوا هنا كيل سون لي بوين اللي كيكونسيدي معاها عا باش كنديروا المعادله. دابا بحال مثلا هادو راه عرفناهم دي كا بارتيكوليي. مثلا فاش كيعطيك كوسينيس دو اكس ياك ايكال ا. إلا جات الوسط هنا غتقلب على شكون هي لونغ اللي كوسينيس ديالها هو هاد لو بوين هادي ا. ولكن إلا جاتك هنا ولا هنا ولا هنا هاد ا، هاد ا ملي كتكون يا زيرو يا ان يا موان ان، هادو سو سون دي كا بارتيكولير خصني نكون حافظهم ولا فاهمهم. يعني دابا حنا لقينا كوسينيس دو كيلكو شوز ايكال ان، يعني هي هاد لو بوين. هاد لو بوين هي 0 بلس 2 كابي، نقطة وحدة. دونك في نهاية المطاف اش غادي نلقى؟ غادي نلقى أن 2x كيساوي شحال؟ موان بي سور 4 plus 2kp, tel que k décrit z. Donc, à quoi est égal x? Est égal moins p sur 8 plus kp, tel que k décrit z. Donc, l'ensemble des solutions, شحال هي؟
S moins moins P également sur P 8 sur 8 plus plus 4 décrit Z. plus Kp tel que K décrit Z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Décrit Z. Ça marche? Oui, monsieur. On passe à l'équation suivante. Alors, cosinus de x, est-ce qu'on a déjà donné la résolution de ça? Non? C'est la même chose, je crois. C'est la même chose, ça. Mais pourquoi on a mis P sur 8 ici? Il faut faire attention. Là, ça va aller P sur 4, c'est-à-dire P sur 5. Il faut corriger ça. Remplacer avec 5. باش يركز معايا فيه. دابا هنا كانت بي سور 5 ياك، دونك هنا بي سور 5، دونك غتولي شحال؟ دونك حولنا هنا اكس غتولي هنايا بي سور 10، دونك هادي غتبقى كابي وهادي غتولي بي سور 10 ياك. En solution, on fait moins P sur 10 plus 4P Voilà. au cas d'écrit. C'est bien. Donc هاد l'équation هي نفسها غير معاودة. غنشوفو دابا هاد l'équation. دابا sinus 2x égale 1. Alors sinus 2x égale 1, ça veut dire quoi? Donc on trace le cercle trigonométrique. D'accord? Voilà, il y a le cercle trigonométrique. قلنا le sinus كيكون هنا. Donc le sinus كيكون هنا، donc sinus de x égale 1. 1 كاين هنا. D'accord? Donc un seul point. Le point apoapsis qui revient P sur 2. Donc l'équation équivaut à quoi? Normalement, cette équation équivaut à sinus de P sur 2. Mais on a un seul point. Donc x égale, donc un seul point c'est P sur 2 plus 2kp. Ça marche? Donc l'ensemble des solutions c'est quoi? C'est P sur 2 plus 2kp tel que K décrit Z. Ça marche? Oui. Maintenant on passe à l'exercice 5. Alors l'exercice 5, voilà les équations. La même chose ici, cosinus de x égale 1. Donc cosinus de x égale moins 1, pardon, cas particulier. Cosinus de x égale moins 1, il correspond à ce point. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc x de 2x égale combien? Ah, attention, ici, on a commis encore une fois une erreur. Ça, c'est 2x. D'accord? C'est 2x égale ça. Donc il faut diviser par... Bien. Donc on a غتبقى كابي. Au KP. دابا حنا تعاملنا مع هذه بحال سينس اكس ايكال 1. داكور؟ يلا. دونك هنا اش غتولي عندنا؟ عندنا ان سول بوين اللي هي بي. دونك 2x égale quoi? Égale p plus 2kp. On divise par 2. Donc x égale p sur 2 plus kp. Bien sûr, tel que K décrit Z, tel que K décrit Z. Donc l'ensemble des solutions, c'est quoi? Égale P sur 2 plus KP tel que K décrit Z. Voilà, c'est P sur 2 plus Kp tel que K décrit Z. مزيان. غندوزو دابا l'exercice, la question suivante. Sinus de x égale moins 1. Sinus de 3x. Sinus de 3x égale moins 1. Donc sinus maintenant égale moins 1. Le sinus il est sur l'axe des ordonnées. Donc moins 1 il est là. Il correspond à l'angle moins P sur 2. On a un seul point. Donc les solutions 3x égale quoi? Moins P sur 2 plus KP. Là, moins K. Moins P sur 2 plus 2kp. 2kp.
tel que K décrit Z. D'accord? Maintenant, il faut diviser le tout par le 3 qui est là. D'accord? Ça va donner quoi? Alors, le tout divisé par 3, ça donne ici moins pi sur 6. Ici, 2pi sur 3, tel que K décrit Z. Donc, ça va donner X égale moins pi sur 6 plus 2 Kp sur 3. Au K décrit Z. Donc, l'ensemble des solutions, S, c'est moins pi sur 6 plus 2 Kp sur 3 tel que K décrit Z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. Ça marche? On passe à cette équation. Alors, résolvons dans R cette équation. Alors, vous avez ici cosinus de quelque chose égale cosinus de quelque chose. Donc, x plus pi sur 3 égale 2x plus 2kp, tel que K décrit Z, ou x plus p sur 3 égale moins 2x plus 2kp, tel que K décrit Z. Ça marche? Il a un cosinus de x égale cosinus de alpha. Maintenant, il faut isoler le x. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins x égale moins p sur 3. Donc, c'est x. Donc, moins x égale moins p sur 3. Donc, ça donne x égale p sur 3. Plus... non, oui. négatif. Moins p sur 3. ولكن عندك هنا x moins 2x. x négatif ou moins p sur 3 négatif حيد الموان. وهنايا واخا تكون عندك الموان tu peux changer le k en moins k prime. En k prime tel que k prime égale moins k. ما كاينش مشكل. تقدر ما ديرش كاع الموان هنايا. صافي. و هنا غتولي عندي شحال؟ غتولي 3x égale moins p sur 3 plus 2kp tel que K décrit Z. Ah bon. Alors, ici, c'est tel que K décrit Z. Donc, l'ensemble des solutions maintenant, c'est quoi? S. S égale p sur 3 plus 2kp tel que K décrit Z union. Mais ici, il faut isoler le x, il faut diviser par 3. Ça donne quoi? X égale moins pi sur 9. 9 plus 2kp sur 3. Voilà. Tel que K décrit Z. Ça marche? Vas-y. Je vois l'équation de D. شنو قال لك هنا؟ Donc, on a sinus de quelque chose égale sinus de quelque chose. Donc, on va écrire quoi? Cette équation est équivaut à quoi? X moins pi sur 12 égale 3x plus 2kp, tel que K décrit Z, ou x moins pi sur 12 égale p moins 3x plus 2kp. Maintenant, il faut isoler le x. Donc c'est moins 2x égale p sur 12 plus 2kp. Ou 4x, allez je vois là, égale p plus p sur 12 plus 2kp. Et que K décrit Z. Donc quand on a x égale quoi? X égale moins p sur 24, oui, kp plus kp, tel que K décrit Z, ou x égale, donc je dois calculer ceci, donc 12p plus p, ça fait 13p, donc c'est 13p divisé par... 13p plus 2. Donc on divise par, ici 12, mais on divise par 4, 12 fois 3. Fois 4, ça fait 48, c'est ça? Oui. Plus
Kp sur 2, tel que K décrit Z. Donc l'ensemble des solutions, c'est quoi? S égale moins P sur 24 plus Kp. Moins P sur 24 plus Kp, tel que K décrit Z. Union 13 P sur 48 plus Kp sur 2, tel que K décrit Z. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions. On passe maintenant, voilà, on a cette équation, donc il faut résoudre maintenant cette équation. Tangente de x égale 0. Alors, tangente de x égale 0, c'est un cas particulier. Tangente de 2x égale, on sait que tangente de 0, c'est 0. Donc, ceci équivaut à quoi? À 2x égale 0 plus Kp. Tel que K décrit Z. Donc, on peut dire que x égale Kp sur 2, tel que K décrit Z. Ça marche? Donc, S, l'ensemble des solutions, c'est 4P sur 2, tel que K décrit Z. On passe. Maintenant, cosinus, on a déjà vu ça. Maintenant, on vous donne des équations et on vous demande de résoudre dans l'intervalle I bien précis. Alors, ici, cosinus de x égale ça. Donc, il n'y a pas de 0 ici. Alors, il y a un 0, mais ici, c'est moins. Pardon. Ici, il y a un moins. Égale 0. Alors, il faut faire attention ici. Alors, cosinus de x égale 1 demi. Donc, ici, il faut utiliser... Normalement, ça, c'est quoi? C'est cosinus de P sur 3. Donc, x égale... On cherche les solutions dans l'intervalle 0,2p. Donc, c'est P sur 3. Ou x égale 2p moins P sur 3. Donc il faut faire attention, on cherche une solution dans l'intervalle 0,2p et pas dans l'intervalle moins pp. Dans l'intervalle 0,2p, si vous avez deux points ici, si vous avez alpha, le point qui est là, c'est 2p moins alpha. C'est pour cette raison ici, j'ai p sur 3, ici p sur 3. Le point qui est là, c'est directement 2p moins P sur 3, directement, j'ai écrit ici. Ceci dans l'intervalle 0, 2p. Ça fait 5p sur 3. Donc, l'ensemble des solutions sur l'intervalle 0, 2p, c'est p sur 3, 5p sur 3. Alors... On passe maintenant à cette équation. On cherche les solutions de cette équation dans l'intervalle moins P sur 2, P sur 2. Alors, ceci équivaut à quoi? Donc, sinus de 2x égale sinus de P sur 6. Donc, 2x égale combien? P sur 6 plus 2kp, ou 2x égale p moins p sur 6 plus 2kp. Donc, x égale combien? P sur 12 plus kp, ou x égale, ici vous avez 6 moins p, ça fait 5p sur 12 plus kp. Maintenant, il faut chercher les solutions dans l'intervalle moins p sur 2, p sur 2.
Alors, ici, on doit chercher les solutions qui s'écrivent sous cette forme et qui sont dans l'intervalle moins p sur 2, p sur 2. Donc, on va encadrer. On a p sur 12 plus kp compris entre p sur 2 et moins p sur 2. Si seulement si. Alors, on va simplifier. Moins 1 sur 2 inférieur ou égal à 1 sur 12 plus k inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, il faut isoler le k. Inférieur ou égal à 1 sur 2 moins 1 sur 12. Et ici, moins 1 sur 2 moins 1 sur 12. Alors, k, 1 sur 2 moins 1 demi, donc moins 1 sur 12. Donc, 0, elle est là. 1 sur 2 moins 1 sur 12, donc elle est à peu près ici. Mais moins 1 sur 2 moins 1 sur 12, donc il n'arrive pas à moins 1, donc elle est là. On a un entier qui est compris entre cette quantité et cette quantité. Il faut calculer ceci par calculatrice et retrouver le cas. Donc quel est l'entier qui est compris entre ce point et ce point? C'est 0. Alors pour k égale 0, on trouve quoi? Donc les solutions, elles contiennent le point correspond à k égale 0, c'est-à-dire p sur 12. Donc p sur 12. Maintenant, il faut faire la même chose pour l'autre famille de points. C'est-à-dire la famille des nombres qui s'écrivent sous cette forme. C'est-à-dire, on va l'encadrer entre moins p sur 12, p sur 2 et moins p sur 2. Voilà, on va écrire 5p sur 12 plus kp compris entre p sur 2 et moins p sur 2. Donc on va multiplier par, on va simplifier par p. Elle reste moins 1 sur 2, moins 5 sur 12, inférieur ou égal à k, inférieur ou égal à 1 demi, moins 5 sur 12. On calcule ceci, ça va donner quoi ici? C'est moins 1, donc il faut multiplier par 6, c'est moins 11 sur 12. Inférieur ou égal à k, ça c'est 6 moins 5, c'est 1 sur 12. On a un nombre qui est compris entre quoi? Un entier compris entre 1 sur 12, donc voilà ici 0, 1, 2, 1 moins 1, pardon. Alors, le 1 sur 12, il est là. Moins 11 sur 12, il est là. Donc, il est supérieur ou égal à moins 1, donc il est là. Quel est l'entier qui est compris entre les deux? Donc, c'est 0. Donc, si on donne k égale 0, on trouve cette solution. Donc, l'autre solution, c'est 5p sur 12. Voilà, c'est ça l'ensemble des solutions dans cet intervalle. Ça marche? On passe maintenant à cette équation. Donc, cette équation, ils s'écrivent quoi? C'est cosinus de... Moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est... Alors... moins racine de 2 sur 2, donc on peut écrire ici, donc c'est moins, donc faites attention, on peut écrire ici c'est moins cosinus de p sur 4, qui est égal à cosinus de, et ça c'est cosinus de p moins p sur 4, c'est-à-dire cosinus de 3p sur 4. Alors, donc, x égale quoi? X égale 3p sur 4 plus 2kp, ou x égale moins 3p sur 4 plus 2kp. Yak? Donc maintenant, on cherche des solutions dans cet intervalle. Il faut faire attention. Si on cherche des solutions juste dans R, il faut juste écrire ça, quelques cas d'écrit Z, union ça, quelques cas d'écrit Z, et on a fini. On a résolu, on a trouvé une solution dans R. Maintenant,
pour chercher les solutions qui s'écrivent sous cette forme et sont dans cet intervalle, il faut encadrer ceci entre moins p et 3p et retrouver les valeurs de k et remplacer k par les valeurs ainsi trouvées pour retrouver les solutions qui sont dans cet intervalle. Donc, on encadre, donc on cherche les solutions qui viennent de cette famille de nombres. Donc, on va écrire quoi? On a 3p sur 4 plus 2kp. On l'encadre entre 3p et moins p. On simplifie par p, il reste moins 1, inférieur ou égal à 3 sur 4, plus 2k, inférieur ou égal à 3. Donc ça donne quoi? 2k compris entre 3 moins 3 sur 4 et moins 1 moins 3 sur 4. Donc, ça va donner quoi ici? Ça c'est 12 moins 3, c'est 9 sur 4. Donc k entre 9 sur 4, c'est 9 sur 8. Lorsqu'on divise par 2. Ici c'est moins 7 sur 4, il devient moins 7 sur 8. Donc, si on représente les solutions, alors vous avez 0, 1, moins 1. Alors le moins 7 sur 8, elle est là. Il n'arrive pas à moins 1. Moins 7 sur 8. 9 sur 8, il dépasse 1. Donc il est là. Donc vous avez deux valeurs de k qui sont comprises entre 0, entre ces deux valeurs rouges ici. C'est k égale 0, donc k égale 0 ou k égale 1. Maintenant, pour k égale 0, on retrouve quoi? X égale combien? C'est k égale 0, donc c'est 3p sur 4. Et pour k égale 1, on trouve 2p, 3p sur 4 plus 2p. Donc tout calcul fait, 8 plus 3 ça fait 11p sur 4. On va remplacer هنا بواحد k بواحد. On va trouver 2p plus 3p sur 4. مزيان. دابا غنكتب لي سوليسيون اللي جاوني منين من هاد لا فامي ديال هاد لي نومبر هادو. Donc جاوني جوج ديال لي سوليسيون. Les solutions dans l'intervalle moins pp, 3p pardon, égale 3p sur 4, donc 11p sur 4. مازال ما كملتش. باقيين لي سوليسيون اللي غيقدروا يجوني من هاد لا فامي هادي. اش غادي ندير ثاني؟ جو في utiliser un autre encadrement. عرفتي الطريقه ياك؟ حنا دابا غنديروها بطريقه اخرى يعني ديريكتومون. غناخدو ك كتساوي 0. عطيني موان 3 بي سور 8. واش موان 3 بي سور 8 كاينه هنا ولا لا؟ وي كاينه. موان 3 بي سور 8. حيت هذا مازال ما فاتش موان 1. حيت هنا عندك الا حيدتي بي كتبقى لك موان 1. وهنا الا حيدتي بي كتبقى موان 3 سور 8. حتى كيولي هذا صغر من موان 1 عاد ما كيبقاش ينتمي. دونك الا كانت ك كتساوي موان 1 غتولي عندنا هنا moins 3p sur 4 moins 2p donc راه نقاس على moins p فاتو دونك ما غناخدوش. دابا خدينا ك كتساوي moins 1 وخدينا ك كتساوي 0. نشوفوا دابا ك ايكال 1. الا خدينا ك كتساوي 1 شحال غتولي 2p. هذه غتولي 2p moins 3p sur 4. donc tout calcul fait ça va donner 5p sur 4. donc 5p sur 4 il est là, donc il doit retenir cette valeur 5p sur 4. Si je prends k égale 2 maintenant, 4p, moins p sur 4, moins 3p sur 4, plus 2 fois 2p, plus 4p. Donc ça fait combien? 16 moins 3, ça fait 13p sur 4. Alors si on divise 3 par 4, 13 par 4, il dépasse 3. Le 3 qui est là. Donc il faut éliminer le p ici. Et le p ici, il faut l'éliminer. Et juste comparer 3 avec 13 sur 4. 13 sur 4 est très grand. Il est supérieur à 3. Donc ce nombre dépasse cet intervalle. On va s'arrêter. Ça marche? Voilà les solutions. C'est ça l'ensemble des solutions.
Donc il faut utiliser la méthode d'encadrement. Hein. Pour retrouver des solutions de cette manière-là, juste pour aller rapidement. Ça marche? On passe maintenant à cette équation. Alors, tangente x égale moins racine de 3. Ça, c'est équivaut à moins tangente pi sur 3. Ici, normalement, on sait que tangente est impair, donc on va écrire c'est tangente de moins p sur 3. Donc, x égale combien? Égale moins p sur 3 plus kp. Ah, ça, c'est les solutions dans R. Nous, on cherche les solutions dans cet intervalle. Donc, il faut encadrer ceci. Donc, on va écrire quoi? On a moins p sur 3 plus kp compris entre strictement, 3p sur 2 strictement supérieur à moins p sur 2. Ceci donne quoi? Moins 1 sur 3 plus k strictement inférieur à 3 sur 2 et moins 1 demi. Donc ça donne quoi ici? K est compris entre 3 sur 2 plus 1 sur 3. Ça fait 9 plus 2, 11 sur 6. Et ici, 1 sur 3 moins 1 sur 2. Ça fait 2 moins 1. 2 moins 3 sur 6, c'est moins 1 sur 6. Alors, K, il est compris entre quoi et quoi? K, il est entre... Donc, il faut faire attention. Vous avez ici le 0 au milieu. Vous avez moins 1 sur 6. Ici, moins 1. Et c'est 1. Donc, le moins 1 sur 6, il est juste ici. 11 sur 6, elle dépasse 1, mais elle ne dépasse pas 2. Donc 2, il est là, donc disons qu'il est là. Quels sont les nombres qui sont compris entre ces deux points? Jaune correspond à 11 sur 6 et moins 1 sur 6. Ça, par exemple, correspond à 11 sur 6 et ça correspond à moins 1 sur 6. Quels sont les entiers qui sont compris entre ces deux points? On a 3, c'est ça? Alors, pardon, moins 1 sur 6, il est juste à côté. Moins 1 sur 6, il est là. À côté de 0. Ici, moins 1 sur 6. Donc, les nombres qui sont compris entre c'est 0 et 1. Donc, pour k égale 0, on retrouve quoi? Moins p sur 6. Donc les solutions, c'est moins p sur 3. Correspond à k égale 0. Pour k égale 1, on trouve p moins p sur 3. C'est 2p sur 3. C'est ça l'ensemble des solutions. Ça marche? Alors...